Dit en dat en waaraf ook nog, episode 82. Hierheen gaan ek 'n bietjie gesels oor die Global Revolution, groen goed, Nazis, sanksies, Oekraïne en 'n paar dinge uit Suid-Afrika uit. Dinge lyk maar rof, hierdie loadshedding is woes, ek sukkel om by te hou met my produksies. Nou net so pas uit 'n 4 ure session uitgekom en dit lyk lelik. Dan daai kragpale wat omgewetter het daar by Pretoria, ek skep maar net my kop oor dit, want daar was al in Oktober, November laas jaar foto's op Twitter gewees oor hoe daai pale gestroop word. En niemand het daar iets gedoen nie. Feit van die saak is, in werklikheid is ons infrastruktuur onder 'n terroriste aanval. En hierdie slapgat regering kan niks aan doen nie. Hulle het nie die politieke wil om daarteen op te tree nie. Al wat ons kry is hierdie infightings. Ek nee, Sam, wat is hierdie kak met al hierdie emosies van wantroue en burgemeesters en raadslede en die donder weet wat alles. In eerste instansie, is my opinie, ons het nie daai klomp fucking amptenare, nie amptenare nie, daai fucking klomp sogenaamde counselors, ons het hulle nie nodig nie. Hoekom het 'n stad daai goed nodig? Why? Jy moet net bestuurders nodig, tegniese bestuurders, wat weet wat hulle doen in die departemente wat geran moet word, en dan het jy vakmanne nodig, om die goed aan die gang te hou, en jy het een bestuurder, en jy het 'n stadsbestuurder. Wat is hierdie fucking rade? Wat is dit? Hulle sit vir 'n klomp korrelkoppe met IK's van kamertemperatuur, wat nie weet wat aangaan nie. Al wat hulle doen is hulle wil toi en dans en fucking moesies van wantroue en objections en allerlei kak en points of order en goed wat hulle gooi. Dit werk nie, boys. Ons is in Afrika. Demokrasie se gat, man. Demokrasie is nie gemaak vir 'n land wat so is soos ons hulle nie. Jy het 'n sterk fucking leier nodig met 'n leierskorps wat hulle werk doen en that's it. Nie 'n klomp raadslede nie, die donders goed kos net geld. In elk geval, interessante dinge wat in Amerika aan die gang is, die kak wat vir die Amerikaners op pad is, kan ek en jy nie verwoord nie. Niemand is regtig in staat om te voorspel wat gaan hierdie de-dollarization aan Amerika doen nie. En daar's nou meer en meer ekonome wat begin praat daaroor. Maar die feit van die saak bly, die Amerikaners se dae van koninkraai oor die hele wêreld is getel, is verby. Hulle is nou in die doodsnikke en hulle begin nou verward rondskop rondom hulle. Oral waar jy sien is net paniek. En ek kan nie glo dat die Amerikaanse volk toegelaat het dat so 'n klein handjie vol mense hulle regering in staat geskaak het nie. Maar nou ja, ons het hier so eerstehands ondervinding van staatskaping. Die Amerikaanse regering is gecapture, of jy dit nou wil weet of nie, en daai ouens wat die capture werk gedoen het die Amerikaanse mense nou in 'n kakspel. Luister wat sê hierdie senator Kennedy. The collapse of the US influence over Saudi Arabia and the kingdom's new alliances with China and Iran are painful emblems of the abject failure of the Newcon strategy of maintaining US global hegemony, with aggressive projections of military power. China has displaced the American empire by deftly projecting instead economic power. Over the past decade, our country has spent trillions bombing roads, ports and bridges and airports. China spent the equivalent building the same across the developing world. The Ukraine war is the final collapse of the Newcon's short-lived American century. The Newcon projects in Iraq and Ukraine have cost $8.1 trillion, hollowed out our middle class, made a laughingstock of US military power and moral authority, pushed China and Russia into an invincible alliance, destroyed the dollar as the global currency,
cost millions of lives and done nothing to advance democracy or win friendship or influence. Nou dis groot woorde wat hierdie ou hier praat en ongelukkig die hoofstroom media gee nie dekking aan die goed wat hy sê nie. So die Amerikaanse volk wat hierdie shit moet hoor dit nie. En dan kom ons nou by die groen goed. Hierdie is nou maar net 'n interessante stukkie informasie. 500 tons of ore to refine 25 pounds of lithium. 900 to 1,000 gallons of fuel to move the ore. Lithium is refined by using sulfuric acid. The mine at Thacker Pass requires 75 semi-loads of acid a day. One electric battery for a Tesla requires 25 pounds of lithium, 60 pounds of nickel, 44 pounds of manganese, 30 pounds of cobalt, 200 pounds of copper, 400 pounds of aluminum, steel and plastic. To produce one battery takes tremendous amounts of energy supplied by coal, nuclear or gas-fired power plants. If you believe this is green energy, then we are all in trouble. Nou daar's baie sulke artikels, maar die groenes luister nie vir dit nie. Dan kom ons nou by hierdie dingetjie wat baie interessant is. Hidden fact, overpopulation is a myth. In fact, there is so much room on earth that if everyone lived as densely as New York City, the entire world population of 7.8 billion people could fit into the state of Alaska and give them all an acre of land and everyone would fit nicely. Overpopulation is a lie, just like everything else. The lie that we are overpopulated is spread to induce fear and scarcity over the masses and to justify ways to lower the population. It is a statistical fact that 50% of humans live on less than 1% of the land. And if a fraction of lawns were turned into gardens, food scarcity would be non-existent. Nou hierdie is ook feite wat nie deur die media versprei wil word nie, want dit pas nie by die agenda nie. En dan kom ek maar weer 'n bietjie terug en net so vinnig enetjie oor daai ICC shit en die arrestasie van Putin en whatever. Maria Zakharova. Ukrainian children feel well in Russian families and are surrounded by care. If there is an opportunity to reunite children separate from their parents by the hostilities, Russian officials will always facilitate this. Dink maar daaroor. Dis nie wat die media vir jou vertel nie. En hierdie is maar net 'n interessante dingetjie. Ek het 'n hele Skidmark gedoen oor hierdie Finland. Russia's border with NATO increased on this day. Finland officially became the 31st member of the North Atlantic Alliance. En kyk daar op die kaart, daai grens, 1340 km. Hierdie ding gaan fucking lelik uitloop vir Finland, hoor wat ek sê. En dan kom ons in die Oekraïne, en hierdie is spesiaal vir daai nazi-bekruiper van my. Hy wat so aan daai Zelensky hang en daai basies daai Oekraïne regering en Zelensky in kluis verafgoed. Kyk wat doen hulle. The girl prays near the Kiev pers Lavra. Ukrainian demons rage and jump around her. What else do you want to know about Ukraine? Maar nou ja, die Christendom word ernstig geattack in Oekraïne, maar die Weste bly geld en wapens in pos en die westerse media gee geen aandag aan dit nie. Kerke word afgebrand, priesters word gearresteer, monnike word aangerand. Maar nou ja, dit is jou keuse om daai zatsies te ondersteun. Ek verafskeer hulle en ek hoop Putin rooi hulle uit. Orthodox monks locked inside contested monastery in Ukraine. After repeated attempts by Ukrainian authorities to evict them from the historic Kiev Persk Lavra, the Orthodox monks
found themselves locked inside one of the monastery buildings, according to local media reports. Unidentified people reportedly installed new locks on the building's exits, while the clergymen happened to gather inside. The men of the cloth have since managed to get free. However, one of the monks reportedly had to be hospitalized. En dan het ek ook gehoor, hulle skiet traanrookbomme en sulke goed in die mense se slaapkwartiere en sovoorts in. Zelensky en sy bende is besig om aktief die Christene verskriklik te verniel in die Oekraïne. En dan kom ons by hierdie, en is nou ons eie ou Tito Mboweni wat hierdie tweet maak. I'm amazed how the DA leaders don't notice how they are losing some of their best politically talented blacks. Unbelievable, the ship will sink, watch this space. En dan sê Anton 50 vir hom. Tito, he was elected by an electorate of 90% black and colored members. Stop trying to push this everything must be black narrative down our throats. We don't need your advice. The only sinking ship is that one of your own corrupt looting party, the ANC. Go cook some sardines. Ja, ek kan nie verstaan dat Tito sulke kak kwytraak nie. Maar ek het vir hom gevra in daai gesprek vir hom, hoeveel non-blacks is in die ANC bestuurspan. En dan kom ons by hierdie Lithuania. Hulle, daai Baltiese landjies se kak is geboek hoor. So maar net wag ek deur as ek klaar maak met Oekraïne, dan dink ek Wagner gaan hierdie groepies uitsort. Lithuanian parliament bans Russians from buying property in the country. Daai lande is in hulle donder in finansiëel en ekonomies. Hulle leef maar net omdat hulle geld by die EU kry en nou is die EU gelukkig bankrot. Dan kom ons in die Engeland. Honestly, why would any sane person vote for a Labour Party that blocked a public inquiry into child rape grooming gangs? They are a vile, irresponsible, dispassionate rabble who would sell their own grandmother for a vote. Die ou is die bliksem in vir die arbeiders daar in sy plek, omdat hulle geweier het om 'n ondersoek te doen na daai grooming gangs wat die kinders so verkrag. Dan kom ons in die Oekraïne. The Kiev Persarsk Lavra is no ordinary monastery. It is a center of canonical orthodoxy and one of the oldest lavras of the ancient Russian state. The Kiev regime has turned its religious policy into a tool for promoting the new Nazi practices. Ek het gister 'n ander artikel gelees wat iemand geskryf het oor daai lavra. Blykbaar is dit die gemeente wat daai ding gerestoreer het. En nou het Zelensky mos die ding soort van genationalize en al die kerkmense uitgegooi en uitgejaag. Toe lees ek wat een van die priesters net sê. Toe sê hy, Zelensky maak oorlog teen God en hy gaan dit beslis verloor. En dan kom ons maar by hierdie meme wat baie die waarheid is. Daar sit die Amerikaner en hier is die skoolkind Zelensky vir democracy. Ban minority tongues, ban opposition parties, ban opposition media, ban traveling abroad, ban the church. En hy jank cheer hom aan en Zelensky maak die regmerkies. En dan kom ons by die WEF en hierdie siek kakspel. So the pigging-loving Prince William has appointed horsey tyrant Jacinda Ardern as a trustee for his little climate scam award. Degenerate globalist scumbags always look after their own, no matter how depraved their crimes. Hell awaits you both, you poisonous pair of utter cunts.
Skottie is moedig vir hulle hoor. Dan kom ons by hierdie klont van ons eie klont. The ANC has woken up to the reality that protecting its own amid rampant wrongdoing has dented the party and is looking to shake up its integrity commission in a bid to claw back positive public sentiment. Klomp kroeks en hierdie mannetjie kyk maar aan daai bakkies, daai IK is net bietjie beter as kamertemperatuur. Hy kan nie twee goed agter mekaar sit en gevolglik dink nie. Maar hy is 'n hogere hand in die ANC. Dis van hierdie vrot appels wat daai hele mandjie van hulle nou al vrot is. En dan kry ons hierdie, en dit was vir my interessant, ek volg Gonzalo Lira op YouTube en op Twitter. Toe sien ek nou hierdie ene hier, iemand het die tweet gemaak. Some personal news. After traveling through Southern Africa for the last 6 months, I have discovered a joyful place to settle. We bought a small homestead in rural South Africa and couldn't be happier about it. En dan sê hierdie Gonzalo Lira, sorry, I don't mean to raid on this person's parade, but moving to South Africa is insane. It is becoming a lawless shithole and whites are being actively persecuted. This is beyond merely foolish, it is suicidal. Nou ja, daar was 'n helse klomp ouens wat gerespond het in daai thread en so voorts. En was my nogal interessant dat Lira daar by betrokke geraak het. Dan is daar hierdie Christopher Rufo het getweet. South African intellectual in Budapest. The country's water and power system could collapse following disastrous affirmative action policies. Boer population planning for strategic withdrawal to 30 towns. Building own infrastructure. Don't have EU passports, so they must dig in. Dit was vir my interessant. En dan was daar nou hier 2 kommentare wat ek graag wil lees. Jeremy Cole sê, I'm sure the regime media in America will cover this story fairly and accurately. En hy sê dit tong in die kies. En dan sê daai Christopher Rufo antwoord hom. Fascinating conversation. I had no idea how dire the situation was in South Africa. I've seen headlines here and there, but the on-the-ground knowledge is breathtaking. I should go out and do some reporting in the country. Ja, ons moet die boodskap uitkry, maar hier by ons, jy weet, hierdie mense van ons wat burgerlike verenigings en organisasies, hulle boer by die weste, en hulle soek hulle heil by die weste. En ja, daai selfe fucking weste wat ons land opgevat. En dan hierdie foto sit ek maar net op ter herinnering. Dit is Volksruststasie. Kyk hoe mooi, skoon en ordelik is dit. Die mense ry trein en klim daarop en hulle gaan by hulle bestemming uitkom en hulle gaan nie beroof en besteel en geryp word nie. En daar in die agtergrond sien jy die spoorwegpolisie op diens en so. Dit was die goeie ou Suid-Afrika voor hierdie swart hande met hulle natural intelligence beheer oorgeneem het en in 25 jaar alles opgefok het, laat niks meer werk. Dan kom ons by daai ware fok moment en hierdie is nou regtig 'n brutal ene. Kyk die kak waarmee kom hulle nou uit. Warning to women who have children in their early 20s. You might be more at risk of a heart attack or stroke, study claims. Wat se kak is dit? Maar hulle soek nou allerlei redes vir die afklokkery van die mense as gevolg van daai slangbyt. En ja, nou kyk nou wat sê hulle nou. Ek meen, dit is wanneer vrouens eintlik kinders moet hê. Wanneer hulle in hulle vleer is en hulle sterk en gesond is. Nou reken hierdie dom bliksem, dis vrouens in hulle vroeë 20's kan hartaanvalle of beroertes kry. Dis hulle op. Wat se kak gaan hulle nog mee uitkom? Ek sê dankie vir die mense wat my ondersteun. Onderaan hierdie video is 'n skakel as jy 'n Suid-Afrikaanse bankrekening het en jy wil graag die kanaal ondersteun, kan jy dit daar doen. Daar is 'n skakel daarheen.
Ek sê vir julle dankie vir julle ondersteuning, dankie vir die ouens wat my finansiëel ondersteun, ek waardeer dit. Ek wil nou nie name noem nie, want dit sal nou onvanpas wees. En dan gee maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie.